Okay, students, now we go into the third part of matter, right? Now the third part of matter, we want to study about the characteristics of the state of matter, right? Now I told you matter exists in three states, right? Number one is what? Solid. Number two is what? Liquid. And number three is what? Yes. Very good. Now what I'm going to explain to you now is basically the characteristics of the state of matter. Alright? Before that, I want to draw the picture of how it looks like. Okay? Now this is how it looks like, solid. Can you see or not? The small circles. These small circles are actually particles. Particles. Alright? So matter consists of particles. Dalam bahasa Melayu, particles ini dipanggil apa? Zarah. Okay? So matter consists of particles. Alright, particles cannot be seen under the with the naked eyes. It can only be seen under the microscope. Alright? Because it is very small. Okay, let's take now this chair. This chair actually got very tiny particles, but we cannot see with our eyes. Can only be seen under the microscope. So in solid, the particles are arranged very close to one another. In liquid, the particles are arranged slightly far away from one another. Slightly. In gas, the particles are arranged very far away from one another. Can you see? So kamu mesti ada gambaran ini. Alright, cuba memiliki gambaran ini dalam otak kamu. Solid, bagaimana susunan partikel dia? Liquid, bagaimana susunan partikel dia? Gas, bagaimana susunan partikel dia? Kalau you dah gambarkan susunan partikel dia, maka ia akan memudahkan penerangan. Jadi sekali lagi, arrangement of particle. Arrangement of particle. Ciri pertama, characteristics yang pertama. Alright? Untuk solid, arrange very closely. Alright, closely and orderly. Teratur. Nampak? Untuk liquid, slightly apart. Slightly apart from one another. For gas, no arrangement at all. Langsung tidak ada apa-apa susunan. Nampak? So kamu memiliki gambarannya ya. Nombor dua, because the particles in solid is arranged very closely to one another, so the space between particle is what? Small. Space between particle, ruang antara zarah adalah apa? Particle adalah small. Sini moderate, ruangnya sederhana. Here, very big. Nampak tak gambaran dia? Perbandingan dia. Next, number 3. Now, number 3 is force of attraction between particles. Daya tarikan di antara zarah. Now, di sini kamu tengok zarah-zarahnya, partikel tersusun sangat rapat. Therefore, dia punya daya tarikan, force of attraction between particle mestilah apa? Sangat kuat. Sebab itu dia sangat rapat, betul tak? So, very strong. Nampak? Here, average ataupun apa? Moderate. Now, untuk gas, ada force of attraction sangat lemah. Kita kata apa? Tak ada, abaikan. So, no force of attraction. Alright, it's ignored sebab it's too weak. Next, yang keempat. Now, dalam solid, okay, dia punya partikel tidak bergerak kerana dia susun sangat rapat. Jadi kita kata apa? Kinetic energy. Apa dia kinetic energy? Tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Kinetic energy is energy possessed
by an object that moves. Kalau dia lebih cepat bergerak, kinetic energy-nya lebih tinggi. So, for solid, the kinetic energy is very low, kerana dia punya partikel langsung tak bergerak sebab dia tersusun sangat rapat. Di sini adalah apa? Moderate. Di sini memang dia punya partikel bergerak secara bebas. Jadi kita kata apa? Dia punya kinetic energy is very high. Next ialah apa? Velocity ataupun speed. Nombor 5, kelajuan partikel dia. Kalau dia punya kinetic energy low, maka dia punya speed of particle pun mesti apa? Low. Very good. Bagus kamu semua. Sini apa? Moderate. Dan di sini adalah apa? High. Very good. Ingat, kalau kinetic energy-nya tinggi, maka dia punya speed juga mestilah tinggi. Nampak semuanya? Okey, ada dua perkara lagi yang cikgu kena sentuh di sini. Iaitu apa? Dia punya volume. Solid mempunyai volume yang apa? Fixed volume, takkan ubah. Liquid pun mempunyai apa? Fixed volume. Jadi di sini volumenya ialah apa? Untuk solid, the volume is what? Fixed. Jadi cikgu buat dekat sebelah sini ya. Alright, solid, liquid, gas. Ya. Jadi untuk solid, dia punya volumenya adalah fixed. Volume adalah fixed. Untuk liquid, dia punya volumenya adalah juga fixed, tetap, tak akan ubah. Gas volumenya tak tetap. Alright, dia akan berubah. Jadi not fixed. Irregular. Okey, kemudian ialah apa? Dia punya shape. Bentuk dia. Now, solid macam kerusi ni, bila-bila pun bentuknya adalah apa? Fixed, betul tak? Tetap. So solid has a fixed shape. Liquid follows the shape of the container. Dia mengikut bentuk bekas. Gas pula sama juga, follows the shape of a closed container. Nampak perbezaannya ya? Di sini mesti apa? Bentuk bekas yang tertutup, kerana kamu tidak boleh memerangkap gas dalam bekas yang terbuka. So the word closed container kena ada extra. Dan last sekali, kedua last adalah dia punya ability to be compressed. Compress ialah apa? Mampat. Kebolehan dia untuk dimampatkan. Now, solid kalau you tengok di sini, dia punya partikel sudah pun teratur secara rapat. Jadi susah kita nak compress dia. Jadi dia tak boleh be compressed. Nampak tak? Solid cannot be compressed. Liquid sangat sedikit boleh compress. Jadi kita juga kata cannot. Gas very easily compressed. Mengapa? Kerana kalau you tengok gambar ini, di sini, gas dia punya partikel adalah sungguh jauh. Jadi terdapat banyak ruang di antara. Senang kita nak compress dia. Very much easily compressed gas, because the space between particles is very large, very big. Next ialah apa? Boiling point and melting point. Alright, boiling point and melting point. Boiling and melting point. Ya, boiling and melting point. Now, solid mempunyai boiling dan melting point yang high, tinggi. Manakala liquid adalah apa? Moderate. Gas mempunyai boiling and melting point yang paling very low. Nampak tak? Very low. Alright? Mengapa? Kerana tadi cikgu kata apa? Dalam solid, dia punya force between particle very strong. Jadi kalau kita nak mendidikkan dia, kita kena pecahkan dia punya force. Sebab dia punya force tu sangat kuat.
kita perlu bagi dia banyak energi. Jadi boiling point, melting point lebih tinggi. Itu sebabnya. Last sekali pelajar-pelajar sekalian ialah density. Ialah apa? Density. Alright, density. Now, solid mempunyai density yang tinggi. Liquid mempunyai density yang moderate. Gas mempunyai density yang low. Jadi semua ni sebenarnya karakteristik kamu boleh faham dengan menggambarkan arrangement of particle dalam solid, liquid dan gas. Jadi cikgu telah pun berikan kepada kamu the characteristics of arrangement of particles, or in other words characteristics of solid, liquid and gas. Ini sangat penting. It is very important, students. I hope you understand. Yeah? Thank you.